Kaswal o regular ga mga empleyados Lapu-Lapu City Hall makadawat og tag 3,000 pesos ka charter di bonus. Reports Cristel Joy Filler ka. Live report. Itingarar sa Malacañang ni adtong Mayo 28 ning tuiga nga special non-working holiday sa Lapu-Lapu City karong Hunyo 17 subay sa pagsaulog sa ika-65 nga charter anniversary sa Dakbayan. Subay niini, gipahibaw ni Mayor Cindy Chan nga ang regular o casual employees sa City Hall adunay madawat nga charter day bonus. Will be 3,000 pesos na incentives na siya for casual and regular. Then nakatay magpuan siguro sa JO pero we'll announce it lang sa. Ang maong kantidad nga ihatag ngadto sa mga empleyado nakabase sa Department of Budget and Management Local Budget Circular No. 65 Section 1. Gitingwa sa syudad nga mahatag kini sa mga empleyado karong Hunyo 16. Ato sa Charter Day, adunay ipahigayon nga programa sa buntag samtang inig kagabi ipahigayon ang Taxpayers Night. Sa tibuok buwan sa Hunyo, ang lokal nga kagamhanan adunay gihan-ay nga mga nagkadaiyang kalihukan para sa publiko ug para sa mga empleyado sa City Hall, subay gihapon sa pagsaulog sa 65th Charter Anniversary karong tuiga. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filler ka, XFM News. XFM report. Sunthone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.